السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيت نقدم لكم لأول مرة الطبخ في وصفة ميليسا كوك. يعني حبيت نقدم اليوم الوصفات بالعربية وبالفرنسية. أنا تلقيت صعوبات كبيرة كي نحب ندير une غوسيت وما تكونش يعني مفهومة. كاين كلمات نفهمهم بالعربية وواحد اخرين نفهمهم بالفرنسية. على هذيك اليوم قررت باش ندير الطبخ تاعي بالعربية وبالفرنسية للناس اللي ما يفهموش بزاف العربية. فوالا اليوم حبيت نوجد لكم خبز رائع جدا وشهي جدا جدا وسهل جدا. Donc voilà, je voulais me présenter, je voulais faire une cuisine où je peux m'exprimer en arabe pour les gens qui comprennent bien l'arabe et pour d'autres qui ont des difficultés justement de faire la cuisine quand il y a des recettes en arabe. Et voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous préparer un pain très facile, très économe et surtout très très bon. Voilà. Je vais commencer à vous présenter les ingrédients. Voilà. هنا عندي 3 كيسان فرينة، يعني المقادير تقدروا ديروا واش حبيتوا لا ميزور، سواء كاس كبير ولا صغير نتوما والعائله تاعكم. Voilà, je vais prendre 3 verres de farine. Vous prenez la mesure que vous voulez. Tout dépend du nombre de votre famille. Vous voulez de faire 2 pains, 3 pains, comme vous voulez. Tout dépend, voilà, je le répète, tout dépend du nombre de votre famille. Donc, نبدا ندير بسم الله 3 كيسان تاع فرينة، يعني صيرتها ووجدتها في البوكال. Voilà. Voilà. Je mets 3 verres de farine. Le deuxième verre. Et la troisième. Et je répète, vous prenez la mesure que vous voulez. Une petite, une moyenne, ça sera toujours les mêmes résultats. Donc, تقدري تدي الكاس اللي حبيتيه كبير ولا صغير، المهم النتيجة هي. ديت 3 كيسان تاع فرينة. والكاس اللي تكيلي به الفرينة تكيلي به كل المقادير اللي تقعد لك. Vous gardez toujours la même mesure pour la farine, pour l'huile, pour le lait. Voilà, vous gardez toujours le même verre, toujours la même dose. Là, je vais le mettre de côté, je vais le laisser de côté la farine. Et je vais préparer, je vais prendre la levure, les 2 cuillères à soupe de levure. هنا حطيت 2 مغارف كبار تاع الخميرة تاع الخبز. عندي 2 مغارف كبار تاع السكر. عندي un pot de yaourt nature que j'ai divisé en 2. J'ai un œuf. J'ai un peu de graines de sésame. Un peu de nigel, du sel et de l'huile. Je répète, 2 cuillères de levure pour le pain, 2 cuillères à soupe de sucre, un pot de yaourt nature que j'ai partagé en 2, j'ai un œuf, j'ai des graines de sésame pour la décoration, j'ai le nigel aussi pour la décoration, du sel et de l'huile. عندي 2 مغارف كبار تاع خميرة خبز، 2 مغارف كبار تاع السكر. عندي كاس ياغورت ناتور اللي قسمته على 2. عندي حبة بيض، عندي الجلجلان وعندي الساندويتش، عندي الملح وعندي الزيت.
Là, j'ai mis pour l'instant un verre de lait à chauffer. Tiède, pas trop chaud, un peu tiède. هنا حطيت الكاس تاع الحليب تاعي يسخن، يعني يكون دافي، ما يكونش يعني سخون بزاف. نفرغ الكاس حليب تاعي داخل الخميره. Je verse le lait avec la levure. Que je mets de côté. Voilà, donc là, j'ai versé le lait, pardon, tiède dans la levure pour qu'elle se dissout. Je rajoute les 2 cuillères à sucre. Voilà. Je vais laisser de côté pour que la levure se dissoute dans le lait tiède. Voilà, je laisse de côté. Je vais prendre les 3 mesures de farine que j'avais préparées tout à l'heure. نحكم الفرينه اللي وجدتها قبيل 3 كيسان تاع الفرينه اللي وجدتهم قبيل. نزيد لها نص كاس تاع ياغورت ناتور. Je rajoute un demi-verre de yaourt nature. Voilà. Que je rajoute un demi-verre de l'huile. On garde, je répète, on garde toujours le même verre, la même mesure. On prend juste un demi-verre. نزيد هنايا نص كاس تاع الزيت. نخليو دائما الكاس اللي كيلنا به الفرينه نكيلو به كل المقادير، يعني الحليب والزيت وكل شيء. نزيد الملح. Je rajoute du sel. Je mélange. نخلط هاد المقادير تاعي اللي درتها اليوم. يعني نخلط بيدي من الأحسن. Je préfère mélanger avec les mains. باش المقادير هذه كامل تدخل لنا في لا farine، باش toutes les ingrédients pénètrent bien dans la farine. هاد المقادير اللي قعدوا لنا هنايا اللي باش نديرو بهم من بعد. Là, les ingrédients qui nous restent, c'est pour après. Là, je prends le mélange que j'avais préparé à base de lait tiède, de levure, du sucre. نعاود نحكم المقادير تاعي اللي درتها تاع الحليب الخليط تاعي تاع الحليب خميره الخبز والسكر، ونفرخها هنايا مع الفرينه تاعي. ونعجنها بالعقل. وإلا كان شفتوها جاريه بزاف يمكن تزيدوا لها الفرينه شويه،
ما لازمش تكون يابسة ما لازمش تجيكم يابسة. Si vous voyez qu'elle est trop liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de farine, mais il ne faut pas qu'elle devienne dure. La pâte vraiment dure. Là, on mélange. Je vais chercher encore un peu de farine. On ne va pas rajouter beaucoup, c'est juste que on rajoute ce qu'il faut. Vraiment. Voilà. Là, je suis à farina. J'ai rajouté un peu de farine. Il faut qu'elle reste toujours souple. Il faut qu'elle soit, la pâte, il faut qu'elle soit souple. يعني وصفة سهلة وبنينة بزاف. C'est une recette très facile et très bonne. Voilà. Regardez la texture de la pâte. Elle est juste très belle et très souple. شوفوا يعني العجينة تاعي كيفاش يعني خفيفة بزاف. الآن يعني راح نخليها تخمر. Je vais la laisser reposer et doubler le volume. Voilà. يعني الخبز تاع اليوم تقدروا تاكلوه مع الشوربه مع لي سوب مع كل شيء يعني حتى مع الصباح فطور الصباح يعني. Ce pain vous pouvez le déguster avec les repas, avec les soupes, tout ce qui est soupe, même le petit déjeuner, c'est très bon et c'est excellent. Voilà, je le couvre bien, je le laisse reposer. Il va doubler de volume, bien sûr. نخليه يعني يرتاح ويخمر. ونتلاقى معكم بعد حين إن شاء الله. أعزائي المشاهدين كما فهمتكم قبيلة ها الخبز تاعي خمر. شوف كي القطن. Voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, regardez, il a bien gonflé le pain, il a doublé de volume, c'est du coton. Voilà. Voilà. Je coupe la pâte en deux.
العجينة تاعي على 2. نحكم البلاطو تاعي. Je prends mon plateau que je badigeonne avec un peu d'huile. نديرلو شوية زيت. نمسح البلاطو تاعي. نحط الفوق تاعي يسخن على درجة حرارة 170 درجة. Je mets le four à chauffer 170 degrés. كي يبدا يحمر من تحت الخبز تاعي نشعلو من الفوق. Une fois qu'il est cuit en dessous, j'allume en haut. نحكم العجينة تاعي ونحطها داخل البلاطو. Je prends la pâte et je l'étale dans mon plateau. Une forme ronde pour que ça reste. La pâte, machallah, elle est très souple, très belle. العجينة تاعي يعني ما شاء الله. الآن ندير لها نشكل لها دي فورم بيدي برك هكذا كي شغل تحفروا فيها. Je fais des formes à mon pain. Vous creusez avec les doigts. Maintenant, je prépare le mélange. دروك نحضر الخليط تاعي اللي هو نص كاس تاع ياغورت ناتور، un demi-pot de yaourt nature que j'avais divisé tout à l'heure, 2 cuillères à soupe de lait, et un œuf. Je mélange donc l'œuf, les 2 cuillères à soupe de lait et un œuf. Je mélange bien. نخلط مليح يعني هذيك الحبه تاع البيض مع 2 مغارف كبار تاع حليب ونص كاس تاع ياغورت ناتور.
végétal sur la pâte. Une fois badigeonnée, je laisse encore reposer un petit peu avant de la mettre au four. من بعد ما درت هذا الخليط هذا فوق العجينه ديالي فوق الخبز ديالي نزيد نخليه يرتاح يعني. Voilà, je rajoute un peu de nigel. Et le grain de sésame. Après, vous pouvez mettre ce que vous aimez, toutes sortes de graines. Voilà. Je vais la mettre au four. Je refais la même étape pour la deuxième. Voilà. نزيد الخبزة تاعي الثانية. يعني جد رائعة هاد الوصفة هذه. نقدر نتناولها مع كل الوجبات يعني. On peut la déguster avec tout. C'est vraiment génial. Voilà, et je refais la même chose pour celle-ci. Vous creusez bien. Je badigeonne encore. Très facile et très réussi. Surtout que le mois du Ramadan s'approche et franchement c'est très léger et c'est très bon. Surtout pour les femmes qui travaillent. Elle est très facile et très rapide à faire. On n'a même pas besoin de pétrin ou la pétrir longtemps. سهلة جدا وخاصة يعني السيدات التي تشتغل في الخارج. ما تسحقيش الروبو يعجن لك ولا يعني خفيفة تم تحضريها. هاي لك يعني الخبز تاعي، ونقول لكم نلتقى بعد قليل اللي باش نوري لكم يعني الخبز في النهايه، النتيجه في النهايه.
ها هو الخبز تاعي شكل نهائي اعزائي المشاهدات والمشاهدين. ها هو يعني خفيف 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 بزاف. فوالا دوك نقطعو. Voici mon pain sorti du four. Il est juste très très léger et très bon. يعني الخبز نقدروا ناكلوه مع اي وجبات يعني. On peut le déguster avec tous vos repas, notamment le petit déjeuner le matin. Voilà. Très 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 léger. C'est vraiment comme de l'éponge. أنا نقول لكم أعزائي المشاهدين الشهية طيبة. إذا عجبتكم الوصفة ديروها جيم، ونقول لكم نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. Voilà, ben, c'est ça mon pain. J'espère qu'il vous a plu la recette d'aujourd'hui. Si vous aimez, mettez un j'aime et on se revoit pour les prochaines recettes. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, au revoir.